Dios te bendiga, bienvenido al servicio de la Iglesia de Dios Pentecostal Arca de Jehová. Esperamos que el tiempo de adoración y la palabra que has de recibir hoy sea de bendición para tu vida. Está atento, porque Dios quiere hablar a tu vida. Gózate en el Señor. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Aleluya. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero
y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte con autoridad. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas. Se está preparando la antesala de que cuando Jesús llega y pelea tus batallas, te liberta, te liberta. Por eso Jesús llega. Y donde Jesús llega, nada puede quedarse igual. Aleluya. Por eso llega Jesús. Llega Jesús. Llega Jesús. Llega Jesús. Llega Jesús, el que pelea mis batallas. Llega Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. El que nunca ha perdido una. El que llega y entra en triunfal. Con corona, con autoridad. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, el que pelea, el que pelea, el que pelea. Llegó Jesús, el que pelea, el que pelea, el que pelea, el que pelea, el que pelea. Pero no solo pelea, él vence, él vence. Llegó Jesús, el que pelea, 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 el que pelea. Ay, el cielo y la tierra se abren ante su presencia. Ante su entrada triunfal, tierra y cielo se abren. Se abren. Tú peleas, tú peleas, tú peleas y tú vences. En su nombre hay poder, aleluya. Y en su sangre hay redención. En su sangre hay redención. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, mi Señor. Levanta tu mano al cielo y adora, 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 adora. Considerar. We will consider today verses 17 and verse 18. Daniel chapter 3, Daniel capítulo 3, verse 17 and 18. versículos 17 y 18. When do you have it? Say amen. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel chapter 3, verses 17 and 18, in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the golden statue you have set up. Yo quiero predicar bajo el tema firmes en Dios. Firm in God is today's theme. Ore conmigo, por favor. Let us pray. Padre, gracias te doy por esta hora
Gracias porque tú estás en medio nuestro. Te pido que la palabra que me has dado yo la pueda compartir con la libertad de tu Espíritu Santo. Que seas tú tocando el corazón de cada uno de aquellos, Señor, que estamos aquí. Habla mi vida y habla a cada uno de tus hijos. Ato todo pensamiento a ti en el nombre de Jesús. Y declaro creyendo que tu palabra no torna atrás vacía. Para gloria tuya, lo declaro en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Siéntese adorando el nombre del Señor. You may be seated, but don't stop worshiping God. La Biblia nos narra que Dios creó al hombre The Bible narrates to us that God created man, y lo puso en un lugar de cuidado. and that the Lord placed man in a place as a caretaker. Pero también la Biblia nos dice But the Bible also tells us que el hombre se deja engañar. that man he is led astray. Y por causa de dejarse engañar, And because man was tricked, Dios termina declarando que el hombre tiene que abandonar aquel lugar. the Lord ends up declaring that the men have to leave that area. Pero cuando vamos a la Biblia, But when we go to Scripture, nos damos cuenta de algo hermoso. we discover something beautiful. Y es que el hombre sí abandonó aquel lugar de cuidado de Dios. Is that yes, Adam and Eve had to leave their place of creation. Pero Dios no se quedó en el Edén. But the Lord did not stay in the place of creation. Dios se fue con ellos. The Lord went with them. Dios comenzó a trabajar con los hombres. And thus began the story of God working with man. Porque cuando Dios nos hizo, Because when God created us, nos hizo para que estuviéramos cerca de Él. He created us so that we can be close to Him. Nos hizo para cubrirnos con su presencia. He created us so that we could have the capacity to be covered by His mercy. Y aunque lamentablemente And even though sadly, la decisión del ser humano le alejó de esa cobertura especial, that the initial choice of man left them from the coverage of God. el Dios que ama a los hombres The God that loves man no dejó de trabajar con los hombres did not stop working with man. y siempre provocó And He always provoked que alguien hablara de él. that someone would speak of Him. Cuando nosotros vemos a Caín y Abel When we look at the story of Cain and Abel, y vemos que Caín y Abel vienen donde Dios a adorar, and we see that Cain and Abel go to God to worship God. vienen donde Dios a adorar porque su papá le enseñó cómo debían adorar. They go to worship God because their father taught them how to worship God. Quiere decir que al comienzo de la historia de la humanidad, Means that in the beginning of the story of mankind, aunque Adán sale del huerto, even though Adam and Eve leave the Garden of Eden, Adán sigue hablando del Dios que se paseaba en el huerto. Adam still spoke of the God that walked with them in the garden. Y antes de que Adán muriera, And before Adam passed away, Dios había levantado un hombre llamado Enoc. the Lord had risen a man called Enoch. Y la Biblia nos dice And the Bible tells us que Enoc caminó los años que caminó en la tierra con Dios. that the years that Enoch walked on this earth, he walked alongside God. ¿Sabe lo que eso implica? You know what that implies? Es que Adán llegó el momento que ya dejó de predicar. A moment came where Adam stopped speaking of God, Pero Dios había levantado otro para que predicara. but the Lord had lifted another to speak of Him. Y casi, aleluya, cerca del tiempo del diluvio, And close to the time of the big flood of Noah es que Enoc es tomado por Dios al cielo. is when Enoch is taken up to heaven. Pero Dios llama a un hombre llamado Noé, But then God calls a man called Noah que predica más de 100 años that speaks of God for more than 100 years de la gracia y la misericordia del Dios que ama a los hombres. and speaks of the love and the mercy of a God that loves humanity. Porque aunque el hombre se alejó, Because even though mankind distanced themselves from God, Dios en su misericordia no se ha alejado de nosotros. God in His mercies has not abandoned mankind. Aleluya. De esa misma manera, In that same way, cuando vamos a la Biblia, when we go to Scripture,
Vemos cómo Dios comienza a trabajar con Abraham, We see how the Lord works with Abraham, cómo Dios comienza a trabajar con Jacob, how he works with Jacob, con Isaac. with Isaac. Comienza a establecer, aleluya, gente que tenga una relación con él. He establishes a people that have a relationship with him. Porque la idea de Dios Because God's idea es que el mundo entero pueda entender quién es él. is for man, the whole world eventually to understand who he is. Pero cuando vamos a la historia bíblica, But when we go to scripture, nos percatamos de algo. we realize one thing. Es que en todas las historias de estos hombres y mujeres, aleluya, del pasado, Is that in all the stories found of men and women that had a relationship with God, hay algo que es común en ellos. there's one thing that is common amongst them. Todos se enfrentaron grados de oposición. They all had a level of opposition against them. Todos se enfrentaron situaciones adversas. They all had difficult situations. Aleluya. Hoy nosotros definimos Today, the way that we define las situaciones que se levantan en contra de nosotros de una manera. the situations that we face in one way or another. Pero cuando vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento de manera especial, It's interesting that when we go to the scriptures, especially in the Old Testament, hay veces que no vemos la similitud de lo que vivieron aquellos hombres con lo que vivimos nosotros. there are times when we compare what we go through versus what they went through, it's hard to compare. Hoy nosotros cuando viene la batalla en nuestra contra, decimos estamos en guerra espiritual. Today, when we are facing a difficult situation, we might say, oh, we are in the middle of spiritual warfare. Pero cuando vamos a la Biblia But when we go to the Bible y comenzamos a analizar lo que vivieron los hombres y las mujeres de Dios en el pasado, and we look at what the men and women of God faced in the past, nos damos cuenta we realize que también estaban en guerra espiritual. that they were also in spiritual warfare Porque el enemigo se había levantado contra ellos. because the enemy had risen up against them. Porque el enemigo había levantado estrategia contra su vida. Because the enemy had risen up with strategies against them Aleluya. Para detener el plan de Dios. to stop the plans of God. Cuando el enemigo levanta estrategia contra tu vida, When the enemy rises up against you in your la life, levanta para detener el plan de Dios. he rises up so that he can stop God's plan in your Pero life. yo tengo que decirte en este día But I want to say to you que today Dios te llamó para darte victoria. that the Lord called you to give you victory, A pesar de lo que puedas enfrentar, regardless of what you might be going through. Dios te llamó para darte victoria. God called you so that you can be Aleluya. victorious. En el pasado In the past, pudiéramos ver nosotros desde nuestro ángulo from our perspective, we can see algunas situaciones en la historia bíblica que son según nosotros comparables a nosotros. we can see certain situations in the scripture that could be comparable to us. Segunda de Reyes capítulo 3. 2 Kings chapter 3. La Biblia nos dice que el rey de Moab The Bible says that the king of Moab está peleando contra el rey de Israel y el rey de Judá is fighting against the kingdoms of Israel and Judah y ve que está perdiendo la batalla and sees that he is losing. y toma a su hijo primogénito, So he takes his firstborn son. lo lleva a la muralla de la ciudad He takes him to the wall of their city y lo sacrifica para su Dios. and sacrifices him Y la Biblia dice to their God. And que the se Bible says turbó Israel that Israel was y confused, el avance que estaban teniendo se detuvo and the advance that they were doing in their warfare stopped, y se regresaron a su tierra. and they ended up retreating to their lands. Y cuando usted y yo quizás leemos ese capítulo, And you and I, when we read this chapter, decimos aquí sí hay guerra espiritual. we say, oh, this is spiritual warfare. Pero en otras ocasiones But on other occasions, lo que vemos es la planificación when we read this, we might see a planification del enemigo o los enemigos del pueblo de Dios of the enemies of the people of God para tratar de hacerle daño al pueblo de Dios. to try to do damage to the people of God. Pero cuando con detenimiento
But with pause, comienzas a analizar la historia, you analyze the story. te das cuenta de algo. You realize one thing. Hay un asunto espiritual moviéndose detrás de todo. There's a spiritual aspect behind everything. Yo quiero decirte que este día, I want to say to you que today detrás de toda situación que tú venga en contra tuya hay un asunto espiritual. that again, behind any situation you might face, there's a spiritual aspect. Y usted y yo lo tenemos que entender. And you and I, we need to start thinking in that way. Aleluya. Porque hay situaciones que enfrentamos Because there are situations we face que nosotros mismos decimos esto es ataque espiritual. where we say this is a spiritual attack. Sientes la pesadez del aire. You feel the air become heavy. Ves cómo se mueven las cosas en tu contra. You see how things are moving against you. Y de alguna manera te percatas del ataque. And in some way you realize that you are under attack. Pero hay otras cosas que se presentan, aleluya, frente a nosotros. But there are other things that face us Que parece que son situaciones casuales. that might seem casual situations. Cosas imprevistas que nos tropezamos en el camino. Improvised things that we might stumble in our path in life. Fíjate qué cosa. How quaint. Estaba en el tren y me empujaron. I was in the train and someone pushed me. Cosas imprevistas que se presentan en el camino. It was a mistake maybe. Aleluya. Oh, mi hermano. Quizás alguien podría pensar Perhaps someone could think que las situaciones que está enfrentando that the situations you might be facing, es la planificación de a otro ser humano that is a plan of another person, que por alguna razón no le caes bien that for whatever reason they don't like you, o por alguna razón te tiene envidia or for whatever reason they are envious of you. y eso le provoca tratar de hacerte daño. And that might provoke them to try to do you harm. Pero usted tiene que entender la Biblia. But we need to understand the Bible that we read. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne. The Bible says that our battles are not against flesh. La Biblia no dice en algunas ocasiones. The Bible doesn't say in some occasion. Tu lucha no es contra carne. Eso es lo que dice el texto. Your fight is not against flesh. That's not what the text says. El texto lo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. The Bible says that our fights are not against flesh or blood. Que nuestra lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. That our fight is against principalities and powers of darkness. Cuando tú con el ángulo espiritual With a spiritual angle, te detienes a analizar lo que estás viviendo, you stop to think about what you're going through. yo te aseguro algo. I can clarify one thing. Si mueves la cortina hay un espíritu demoníaco detrás de todo. If you move the curtain, there's a spirit right behind it. Porque es que, aleluya, el enemigo te tiene. Déjame ver cómo te lo digo para que no. Let me try to see how I word it so you can understand me better. El diablo no te ama. The enemy does not love you. Yo no sé si hay aquí que ame al diablo, alguien aquí. I don't know if there's anyone here that loves the devil. Yo espero que no. I hope not. Porque si eso fuera así, yo espero que hoy tú entregues tu vida al Señor Jesús. Because if that's the case, I hope that today you give your life to Mira, Christ. entienda esto. But understand this. Somos el pueblo de Dios. We are the people of God. Y por ese gran detalle, And because of this detail, el enemigo no nos soporta. the enemy just can't stand Tú aceptaste a us. Jesucristo. You accepted Christ. ¿Cuántos aquí aceptaron a How Jesucristo? many here have accepted Christ? Aceptamos a Jesucristo. We accept ¿Y Christ. sabes qué pasó cuando tú aceptaste a Jesucristo? And you know what happened? That very moment you accepted Christ, Te añadieron a la lista de los odiados en el infierno. then they added you to a list of most wanted Otro in hell. más. Otro más. Another thing. Que no queremos. Another one we don't A want. otro más. Another one Que le tenemos que hacer daño. that we need to ¿Sabe harm. cuál es el detalle? You know what the thing Que el is? infierno todavía no ha entendido. That hell has still not Que Él me understood. apuntó en la lista de los odiados. That even though we might be on that list, Pero el Dios eterno me apuntó en la lista de los salvados. that in that moment we were in the list of the Y saved yo as well. quiero estar en la de los salvados. And I'd rather be on that of the list of the saved. Aleluya. Jesús es tu Salvador. Jesus is our Savior. Él es tu Señor. He is your Lord. Y esa declaración de tu vida And this declaration of life provoca que no te quieran mucho. provokes some not to want you a lot. Pero si eso provoca que no te quieran mucho, But if this provokes some to hate you, ¿sabe qué otra cosa detesta el infierno? you know what else held the test? Tu fidelidad con Dios. Your faithfulness to God.
has enfrentado? How many things that have you faced? ¿Cuántas estás enfrentando ahora How many mismo? things are you facing today? ¿Cuán fuerte ha sido la batalla en el pasado? How strong, how powerful have the battles been? ¿Cuán fuerte es la batalla hoy? How overwhelming is the battle today? ¿Sabe cuál es el detalle? You know what the thing is? Que nos golpean, That they hit us. que nos empujan. They push us. Aleluya, que tratan de hacernos daño. That they try to harm us. Y la respuesta de nosotros para Dios es: And our response to God is, tú eres bueno, you are good, God. yo te adoro, I worship you, God. yo te glorifico, I glorify your name, yo te God. exalto. I exalt you, God. Aleluya, tú sigues declarando You keep declaring, a pesar de todo despite everything, que Jehová Dios es tu Señor. that Jehovah God is your Lord. Aleluya, y eso provoca que no te soporten. And for the enemy, that makes you so annoying. Yo no sé si usted ha vivido esto, pero yo lo he vivido. I don't know if you've lived this, but I can say I have. Personas People que no entienden that don't understand cómo nosotros estamos fortalecidos en momentos de crisis. how we could seem fortified in moments of crisis. Mire, cuando nace Zaret, When my daughter is born, la primera vez que yo vi a Zaret, the first time I saw her, era más trigueñita que yo. she was darker than me. Yo pensé que me la habían cambiado. I thought that they changed her eventually. Pero ¿sabe lo que pasó? But you know what happened? Que no tenía oxígeno. She didn't have oxygen. Pasaron corriendo con ella They went running with her porque hubo dificultades en el parto because there were difficulties in the birth. y estaba a punto de morirse. And she was about to die. Y llevan a Zaret para intensivo. So they bring her to intensive care. Y sacan a la pastora de sala de parto para intensivo. And they take my wife from the birthing area to the emergency room. Y cuando estoy en esa situación, And I find myself in that situation. que estoy esperando que mi familia me llame para saber de mi esposa y de mi hija. I'm awaiting the news to know what's going to happen to my wife and my daughter. Una de mis hermanas me llama, One of my sisters calls me, pero no para preguntarme por mi esposa, but not to ask me for my wife, para decirme que mi mamá le dio un déjame celebrar y que está en intensivo. to tell me that my mom has had a condition and so she's in the hospital. Y mi suegra está allí en el hospital. And my mother-in-law is in the hospital. Aleluya. Y yo le encomiendo a mi esposa y a mi niña. And I put her in charge of the news of my wife and my Y daughter. voy corriendo hacia el carro porque tengo que ir a otro hospital. And in that moment, I go to my car to go to another Y hospital. en el camino voy diciéndole a Dios: And in the way, I'm saying to God, dime qué es esto, Señor, dime qué es esto. God, tell me what's going on. Y cuando prendo mi carro, And when I turn on my car, como mi carro estaba en una emisora cristiana, since before my car was tuned to a Christian station, porque si hubiera estado en aquella del otro lado, because if it was tuned to another station, lo que me hubiera salido en la radio es zapatea, zapatea. what would have turned on in the radio would have been something else. Pero como mi radio estaba en una emisora cristiana, But because my radio was tuned to a Christian cuando station, prendí el carro y prendió la radio, when I turned on the car and the radio turned on, el que está hablando está diciendo: the one that was speaking ten said, paz de parte de Dios, ten paz. have peace by Porque lo que God. estás viviendo no es para muerte, te dice el Señor. Because what you're living is not because of death, says Cuando God. yo llegué al otro hospital When I drove to the other hospital y vengo, mis hermanos están destruidos. and I see all my siblings and they're Y yo distraught, vengo fortalecido. and I come fortified, Y le digo, tengo aire en intensivo. and I say my wife is in emergency No room. me la aseguran. They don't know if she'll come out. Tengo a Zaret en intensivo. My daughter, they don't know if she'll live. No me la aseguran. They can't give me any news. Pero ¿sabes qué? But you know what? Dios me la acaba de asegurar. The Lord has just secured her. Cuando tú estás con Dios, When you are with God, no hay nada que pueda moverte de tus convicciones en Dios. there's nothing that can move you from your convictions in God. Dios es sobre todas las cosas. God goes above all. Y eso provoca en nosotros cada día más fidelidad para Él. And that provokes us every day to be more faithful to Him. Y el diablo no soporta nuestra fidelidad. And the devil just cannot stand our faithfulness. Puede ser, mi hermano, It could be que usted esté viviendo situaciones que no entienda. that you are going through situations you just don't understand.
Pero yo estoy seguro, But I know si tú estás aquí, that if you're here, es que tú sigues diciendo aleluya. that you keep saying hallelujah. Tú sigues diciendo gloria a Dios. You have not stopped saying glory to Y God. sigues diciendo que Dios es bueno. And you keep saying that God is good. Es que nosotros sabemos, It's that we know, los que conocemos a Dios, those that know God, que el enemigo va a tratar de cambiar nuestro pensamiento. that the enemy is going to try to change our minds. Pero no se lo vamos a permitir. But we're not going to allow that. Vamos, usted declárelo, no se lo vamos a permitir. Declare that you're not going to allow that to Aleluya. happen. Él es bueno. He is good. Y yo he descubierto algo, And I've discovered que a los que le aman, that those that love him, usted también lo ha descubierto. have you discovered that? A los que le aman, Those that love, dígalo, grítelo, grítelo. say it. Todas las cosas All things, obran para bien. all things work for their good. Porque al final, Because at the end, lo que va a producir en nosotros es bendición. what every situation will produce to us is a blessing. Mira algo maravilloso que Dios me ha hecho entender. Look at how a wonderful thing that the Lord has allowed us to understand. Que aquello que tú vives en la voluntad de Dios That which you live through the will of God no solo provoca que tú seas bendecido, not only provokes for you to be blessed, provoca que el reino de Dios avance en la tierra. it provokes for the kingdom of God to advance on earth. Porque cuando el diablo pensaba que tú estabas destruido, Because when the enemy thought that you were destroyed, tú te vuelves a levantar y le dices, diablo mentiroso, no estoy destruido nada. you stand up again and you say, devil, you are a liar. I am not at the gates of death. Y luego que viviste eso, And after living that, no hay quien te haga retroceder. there's no one that can make you step back. Te conviertes del grupo de los que no retroceden. You become one of those that do not retreat. Y la bendición tuya, And your blessing, que no entiendas lo que estás viviendo, even though you don't understand what you're going va a provocar el avance del reino de Dios. will provoke the advance of the kingdom of heaven. Déjame darte un ejemplo. Let me give you an example. La persecución de la iglesia del primer siglo. The persecution of the church in the first century. Los discípulos no habían entendido The disciples had yet not understood lo que el Señor le había dicho. what the Lord had said to them. Y ellos tenían metido dentro de ellos, And within their minds, they had this idea aleluya, que tenían que ganarse a Israel para Cristo. that they had to win Israel to Christ. Pero Dios tenía algo más grande para ellos. But the Lord had something greater for them. La persecución les llevó a ver dos cosas. The persecution brought them to understand two things. La cobertura de Dios sobre sus vidas. The coverage of God over them. Y les llevó a entender el plan de Dios. And it allowed them to understand more of God's plan. Dios no le había entregado una nación. The Lord had not given them just a nation. Dios le había entregado el mundo. God had placed in their hands the responsibility of the whole world. Y a nosotros nos pasa igual. And it's the same for us. Hay ocasiones que recibimos una palabra de Dios There are times where we receive a word of God y no la entendemos bien. and we don't understand it well. Porque pensamos que Dios nos va a bendecir para que nosotros seamos bendecidos. Because we think that the Lord blesses us just so we can be blessed. Pero Dios lo que quiere es bendecirte But what the Lord wants is to para que bless la you iglesia sea bendecida, so that the church is blessed para through que el you, mundo sea so bendecido. that the world is blessed through Y you. nosotros no entendemos la palabra And we don't understand words, y la these words, centramos en nosotros. because we center ourselves. Y Dios poco a poco And the Lord, little by little, nos lleva a entender brings us to understand que los planes de Él son más grandes. that His plans are greater than Los that. planes de Él son más amplios. His plans are more amplified than Que that. el plan de Dios es otro. That God's plan is something else. Y cuando no entendemos lo que Dios nos deja o nos quiere enseñar, And when we don't understand what the Lord is trying to teach us, pudiera ser it could be que teniendo una palabra poderosa frente a nosotros, that having a powerful word at our grasp, vivamos un tiempo de quebrantamiento. for us to live through a moment of brokenness. Yo sé que esto va a ser fuerte, I know that this could be harsh. pero si no entiendes lo que Dios te dice, Dios te lo va a hacer entender. But if you don't understand what the Lord is trying to teach you, He will make you understand. Hace un tiempo atrás yo tomé este ejemplo aquí. Some time ago, I brought up this example. Cuando mi hijo era pequeño When my son was young, y yo le decía que hiciera algo and I would tell him to do something, y él hacía otra cosa,
and he would do something else, ¿cómo era que papi se comportaba? how would dad react? Papi lo aplaudía porque hacía otra cosa. Would dad applaud him for doing something else he wanted to do? O papi lo llamaba. Or would dad call his attention? Ahora yo no lo puedo apretar mucho porque tiene más fuerza que yo. Now, I can't squish him too hard because he's stronger than me. Pero en aquel momento yo le daba un apretoncito así, decía. But in that moment, I would grab him and I would squeeze him. Y le decía, ¿qué fue lo que te dije? And I told him, what did I tell you? ¿Y sabe cuál era la reacción? And his reaction was, Voy. and I'm going. ¿Cómo te tiene que apretar Dios? How does God have to squeeze you? ¿Por dónde te tiene que apretar Dios? Where does the Lord have to squeeze you? Para que termines diciendo, voy. So that you end up saying, I'm going. Lo hago. I'll do it. Aleluya, aleluya. Pero pudiera ser But it could be que en el plan de Dios, that in the plan of God, el quebrantamiento the brokenness, no es porque no hayas entendido a Dios, it's not because you didn't understand es God. porque Dios te va a meter en un territorio It's because God is going to place you de somewhere quebrantamiento. of brokenness. Porque hay alguien en ese territorio Because there is someone found que there tú tienes que predicarle la gracia y la misericordia de Dios. that you need to speak of God's mercy to. Porque allí en medio de la densa oscuridad, Because even in dense darkness, Dios dará testimonio de quién es Él a través de ti. God can give testimony of who He is through you. ¿Y sabes por qué Dios te escoge para esto? And you know why you might be chosen by God for this? Porque tú no has estado dispuesto a negociar tu posición delante de Dios. Because there's a lack of willingness to negotiate your position in life with God. Has venido los ataques de diversos ángulos Attacks can come from diverse angles. y Dios te metió allí And the Lord placed you there porque Dios sabe que tú vas a seguir siendo fiel. because He knows that you will continue to be faithful. Dile al que está al lado tuyo, siga siendo fiel. Look at your neighbor and say, stay faithful. Aleluya. Y cuando vivimos estas situaciones And when we live through the situation que vienen ataques de diferentes lados, where attacks can be coming from left, right, from nos center, da el síndrome it could give us a syndrome, a train of thought, del hijo único. similar to the prodigal son. Usted sabe que los hijos únicos tienen un síndrome. You know that only children, they have this mindset. Yo no sé qué. Dios ayude a los hijos únicos. May the Lord bless the single children. Lo que pasa es que cuando yo tenía que mandar a uno de mis hijos a hacer algo, The thing is that when I had to send one of my kids to do something, yo tenía 3 para escoger. I had 3 kids to choose from. Pero cuando Doris tiene que mandar a uno de sus hijos a hacer algo, But when Sister Doris has to send someone to do something, solo tiene una. she only has one option. Floraida solo tiene una. Sister Florida only has one. Aleluya. El que tiene solo un hijo, Juana, All those that only have one son. cuando vamos a mandar uno de nuestros hijos a hacer algo, When we send one of our children to do something, no tenemos 3 opciones. we don't have options. Tenemos solo una. We only have one. Y hay veces que a nosotros en el Señor And there are times with us in nos God, dan los síndromes de los hijos únicos. we act as if though, we're one of these only children. Solo yo vivo esto. Only I go through this. Solo a mí me hacen vivir They esto. only make me do this. Solo a mí me mandan. They send me, only me. Y yo tengo que decirte que rompa ese síndrome, que hay otros que están viviendo lo mismo que tú estás viviendo. And I ask you to change that mentality because others go through that too. Y que en el pasado And in the past, hubo gente que enfrentó situaciones más fuertes que nosotros. there are people that went through harsher situations than ourselves. Mire, cuando vamos a la Biblia, al libro de Daniel, When we go to scripture and we look at the book of Daniel, los fieles de Dios están viviendo un momento difícil. the faithful of God are going through a very hard, difficult situation. Llegan al cautiverio, They end up becoming slaves, no por su culpa. not because it's their fault. Los demás estaban pecando y los llevaron a ellos también. The rest of the people were sinning and they were brought down with them. Hay cosas que tienes que vivir que no es tu culpa. There are things that we have to live through and it's not our fault. Alguien más tomó una mala decisión y te impactó. Someone else made a decision and it impacted you. Pero nada puede cambiar quién tú eres delante de Dios. But at the end of the day, no one can impact but you, who you are with God. Estos jóvenes These youth, tenían una vida rota. their lives were broken. Pero decidieron ser fieles. But they decided to be faithful.
Porque mi fidelidad con Dios no se puede negociar. Because my faithfulness with God, I will not negotiate that. Y se había levantado estrategia contra ellos, And strategies were used against them. pero habían demostrado But they had que su demonstrated decisión era firme. that their choices were firm. Y en medio de lo que están viviendo, In the middle of this captivity, this slavery, Daniel nos comparte Daniel shares with que us Dios le da al rey un sueño. that the Lord gave the king a dream. Y en el sueño Dios le decía al rey: And this dream, the Lord said to the king, tu reino your kingdom va a ir decayendo will fall apart. y poco a poco va a ir perdiendo el brillo. And little by little, the splendor of it will fall. Y al final, And at the end, el cielo mismo va a tumbarlo. heaven itself will cause its collapse. Y cuando Dios le da este sueño al rey, And when the Lord gives this dream to the king, y Daniel se lo, aleluya, hace entender, and Daniel is asked to interpret the dream, el rey, the king, en vez de humillarse delante de Dios, instead of taking that message as a humbling message, entiende que tiene el poder para retar a Dios. understands that he has the power, the capacity Yo to quiero- challenge God. Yo quiero decirte And I want to say que hay gente a tu alrededor que cree que tiene el poder para retar a Dios. that there are people around us that think that they can challenge God. Prepáralos, prepárate que Dios los va a quebrantar. Prepare yourself because the Lord will break them down. Hello. Prepárate que Dios los va a quebrantar. Prepare yourself because the Lord will break that thought down. Hay gente que cree que puede retar a Dios. There are people that they think that they can challenge God. Nabucodonosor Nebuchadnezzar pretende cambiar el futuro, hopes to change the future mandando a hacer una estatua, by creating a statue. porque ante ella Because via the statue, va a provocar que todos se humillen. he will provoke all to kneel. Pero Nabucodonosor tiene un problema, But Nebuchadnezzar has an issue. es que cerca de él hay gente que son fieles a Dios. Close to him, there are people that are faithful. ¿Dónde están los fieles aquí? Where are those that are faithful? Los fieles somos fieles en donde quiera que estemos. The faithful are faithful regardless of where they are. Somos fieles en el templo. We are Alaba. faithful in the temple, yes. Somos fieles en el parque. We are faithful in the park. Somos fieles en el play. Alaba. We are faithful in the playground. Somos fieles en el trabajo. And we are faithful at work. Es que la fidelidad no la negociamos. Is that we don't negotiate our Somos faithfulness. fieles donde quiera que estamos. We are faithful regardless of where we find ourselves. Nabucodonosor Nebuchadnezzar quería demostrar su grandeza. wanted to show off his greatness. Y preparó toda una ceremonia So he prepared a ceremony para que los hombres vieran cuán grande era él. so that all of mankind could see how great he is. Lo primero que hizo fue una ley, The first thing that he established was a law que el que no se inclinara se moría. that those that would not bow would die. Y luego preparó una orquesta. And then he created he united a band. ¿Tú sabes lo que es una fanfarria? You know what a fanfare is? Nabucodonosor Nebuchadnezzar preparó una fanfarria created a fanfare porque él quería que todos escucharan cuando él diera la orden. that through the sound of trumpets he wanted all to hear when he made the order. Escúchame esto. Listen, Al diablo le gusta lucirse the devil loves to show off. y prepara fanfarria And he prepares his own fanfare para tocar trompeta so that trumpets are sounded cuando te vea que caigas. when they see that you fall. Te voy a decir algo, lo voy a decir, perdóneme, te lo voy a decir hoy, me voy a olvidar que soy de ciudad y soy de campo. I'm going to forget that I am a civilized man and remember that I am from the country. Se va a tener que tragar la trompeta. He's going to have to swallow that Porque trumpet. tú no le vas a dar el gusto que la suene, va a tu Aleluya. Aleluya. Nabucodonosor mandó a sonar las trompetas. Nebuchadnezzar ordered his orchestra to sound the trumpets. Y todos se inclinaron. And all bowed down. Pero habían tres que se quedaron de pie. But there were three that stayed standing. Aleluya. No eran los únicos judíos. They weren't the only Jews that were there. Daniel no estaba allí. Daniel was not there.
Aleluya. Según los estudiosos, a Daniel lo habían enviado a la distancia. According to theologians, Daniel was sent far away. Nabucodonosor sabía que Daniel no se iba a inclinar. Nebuchadnezzar knew Daniel would not bow. Pero como Dios lo había usado con él, lo mandó a la distancia. But once he was used, he was sent afar. El diablo no está contando que tú también eres fiel. The Bible is not counting that you are also going to be El faithful. diablo cuenta con aquel otro, con aquel otro. The devil's going to count with them or those people. ¿Te atreves a levantar la mano y decirle, cuéntame a mí también? Do you dare say you can't? Cuéntame a mí, cuéntame a mí. Yo soy de los fieles. Count on me because I'm one of the Yo no faithful. negocio mis principios. I don't negotiate my beginnings. Yo no negocio lo que Dios me ha dado. I don't negotiate what God has given me. Está haciendo toda una fanfarria. A whole fanfare is happening. ¿Sabes qué era parte de esa fanfarria? You know what was part of all this fanfare? Era para meter miedo. The strategy was to kind of put fear. Usted ya entendió que el diablo siempre está mandándole a decir cosas para meterte miedo. Have you realized that the enemy tries to say things to you so that you can become fearful? Si no te inclinas, If you don't bow, te voy a hacer. this is what I'm going to do. Y tú tienes que contestarle. You need to respond. Si Dios te lo permite, And the Lord allows you. tú no me vas a tocar si Dios no te lo permite. You can't lay a finger on me unless the Lord Ay, allows ay, it. ay, ay, el ángel de Jehová. The angel of Oh, God. decláralo, el ángel de Say it Jehová. with me. The El angel of ángel de God. Jehová The angel of God. acampa alrededor Encompass around me. de los que temen a Jehová y los defiende. Those that fear the Lord, respect the Lord, are protected by the Lord. El que no cumpla con mis órdenes Those that don't follow my orders, va a vivir las consecuencias. you'll see they'll live through the consequences. Pero ¿sabe lo que pasaba con Sadrán, Mesach y Abednego? But you know what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego? Era que ellos entendían Is that they understood que inclinarse tenía peores consecuencias, aleluya, que mantenerse en pie ante Dios. that kneeling had worse consequences for their lives than staying put. Cuando tú conoces a Dios, When you know God, tú sabes you know lo que Dios ha establecido what the Lord has established, y no negocias and you don't negotiate nada de lo que Dios te ha hablado. nothing that the Lord has spoken to you. Aleluya. Por eso cuando sonó la fanfarria, That's why when the fanfare sounded, se quedaron de pie. they stood, Aleluya. Y fueron a decirle a Nabucodonosor, and the king's advisors went to Nebuchadnezzar and said to him, hay unos allí there's three que no se inclinaron. that they didn't move. Mire esto, mire esto. Listen, ¿Por qué Nabucodonosor no dio una orden de una vez? Quítenle la cabeza. why did Nebuchadnezzar not say just right away and kill them? Te lo voy a decir a ti, a usted, a usted. Let me tell this to you. Porque el diablo, antes de que tú te mueras, Because before you die, the devil está buscando que te inclines. is trying to make you kneel. El diablo no le interesa tu muerte. The devil doesn't care about how you Le die. interesa que te inclines ante él. He cares that you kneel before him before Le you die. interesa que cedas. He wants you to give up. Y usted y yo And you and I, no hemos sido llamados para inclinarnos ante nadie que no sea Dios. we have not been asked to kneel, humble ourselves before anyone but God. Por eso Nabucodonosor los manda a buscar That's why Nebuchadnezzar asks for them. y comienza a presionarlos. It begins to pressure them. Me han dicho que ustedes Oh, they've told me about you, se atrevieron a quedarse en pie. that you dared to stay up. Le voy a dar una nueva oportunidad. I'm going to give you a new opportunity. Cuando tú miras en el ámbito espiritual, When you look in the spiritual sense, Nabucodonosor le está dando una oportunidad de muerte, no de vida. Nebuchadnezzar is offering them an opportunity of death. Cuando tú te aflojas en Dios, When you loosen your relationship with God, comienzas a perder el lugar que Dios declaró para ti. and you forget the place that the Lord has declared for you. El enemigo viene con oportunidades de muerte. The enemy comes with opportunities of death towards you. Hay veces que son negativas,
There are times where they are negative, y hay veces que son positivas. but there are times where they are positive. Aleluya. Hay veces que el ataque viene en contra de tu salud, There are times where the enemy attacks your health en contra de tus finanzas, or your finances en contra de tu estabilidad emocional. or your emotional stability. Aleluya. Pero cuando estamos firmes en Dios, So when we are firm in God, le decimos nosotros al diablo lo mismo que le dijeron los jóvenes hebreos. we say the Satan to the devil that the Hebrew men said to the king. Haz lo que tú quieras hacer, Do what you want to do. pero yo te voy a asegurar algo. But I will stay Yo no me positive voy in a one thing. inclinar. I will not bow. Yo no me voy a I inclinar. will not bow. ¿Te atreves a decirlo? Do you dare say ¿Te that? atreves a declararlo? Do you dare declare that? Yo no me voy a inclinar. No matter what, I will not bow. Y mira lo que hizo el rey. And look at how the king reacted. Manda a calentar el horno Turn the furnace on 7 veces más de lo acostumbrado. 7 times harder than what the usual. El versículo 17 que leímos. Verse 17 that we read. Los jóvenes están frente al horno. And the youth are in front of this furnace. El horno no era un hoyo, This furnace wasn't just a es simple una hole. estructura, es una estructura. It was a whole structure around the size of a building. Hay que subir una escalera. And people had to go up a ladder. Era tipo una estructura redonda arriba. And it had a circular dome on the top. Y tenía una apertura al frente. And it had an opening in the front. Y frente a todos, And in front of everyone. porque que el diablo le gusta hacer show, Because the devil loves to show off, right? frente a todos, In front of everyone. los iban a empujar dentro. They were going to throw them inside that opening. Así que los tienen frente al horno. So they had them in front of this furnace. Y los jóvenes están viendo que le están tirando más leña. And the youth are seeing how they're preparing the fire. They're Mire, throwing wood. mire el versículo 17. Look at verse 17. Porque el versículo 17 dice: Because verse 17 says, el Dios a quien servimos, the God that we serve puede librarnos is able to save us de este horno from this furnace de fuego ardiendo. of burning fire. Escúchame esto bien. Listen, Porque no es lo mismo que el diablo te diga: it's not the same thing for the devil to say, voy a mandar a alguien que te dé una garnata, I'm going to send someone to whoop you, a que esté un hombre de 6 pies y aleluya y 400 libras frente a ti diciéndote: mira, velo, te doy una garnata. versus over 6 foot man, 400 pounds, saying in front of you, be careful, because if not, I'm going to hit you. Y tú comienzas a analizar: You think about it, déjame right? ver dónde voy a caer. How am I going to fall? Pero cuando tú eres fiel, But when you're faithful, cuando tú eres fiel, when you're faithful, mire, listen, le voy a contar algo. let me tell you a story. Yo estoy pastoreando en Puerto Rico. I'm pastoring in Puerto Rico, Y me llama un hermano de la iglesia and someone from the church calls me, y me dice: pastor, tenemos un problema. and he says, Pastor, there's an issue. Hay una amiga mía There's a friend of mine que quiere abortar a su hijo. that wants to abort their child. Y yo le estoy diciendo que no, y le estoy diciendo que hable con usted. And I'm telling her to rethink it and to speak to you first. Y me dice: ¿dónde está usted? And I say, where is she? I mean, where are you? Y yo estaba en el templo orando. I was in the temple praying. Y le digo: estoy en el templo. I tell them, I'm in the temple. Y dice: voy para allá. So they say, I'm going to you then. Llega con aquella mujer. And he comes there with that woman. Y cuando yo la veo, And when I see her, su barriga era demasiado grande. her belly was so big. Yo le pregunto: muchacha, And I tell her, ¿cuánto te falta para dar a luz? how long until you give birth? Me dice: 2 semanas. She tells me 2 weeks. ¿Y tú quieres abortar? And I told her, so you want to abort? Y me dice: sí, pastor. She says, yes, Pastor. Le voy a explicar. Let me explain. Mi esposo es un moreno, My husband is a dark-skinned man. pero mi amante es rubio. But my lover is a fair-skinned man. Y mi esposo se acaba de enterar And my husband just found out que yo probablemente tengo un amante. that I might have a lover. Y me acaba de decir And he told me que si el bebé no se parece a él, me mata a mí y lo mata a él.
That if the baby doesn't look like me, he will kill me and he will kill my lover. Así que yo necesito salir de este bebé. So I need to get out of this situation somehow. Y cuando yo comienzo a trabajar con ella, And when I'm dealing with this situation, el hermano me dice, the brother tells me, les dejo ahí, pastor, me voy que voy a trabajar. Pastor, I'll leave it to you. I'm going to go to work. Yo le dije, espérese un momento. And I say, wait, hold up. Usted no se puede ir. You can't leave. Yo estoy dentro del templo con una dama. I'm in the temple with a woman. Y yo no me puedo quedar aquí solo con ella. I'd rather not stay alone with her. Y él me dijo, yo me tengo que ir, yo tengo que trabajar. And he says, Pastor, but I need to go to work. Y yo le digo a aquella dama, And so I tell this woman, si usted se para frente al templo conmigo, hablamos. hey, if you stand in front of the temple with me outside, well, we can talk. Y ella me dijo, sí, hablamos, pastor. And she says, okay, let's talk. Y nos paramos frente al templo a hablar. We stand in front of the temple to Y talk. cuando la tengo convencida And when I'm convincing her de que no aborte, to not kill this baby, de momento se detiene un carro. suddenly a car stops right in Se front of the church. baja de aquel carro. And out of that car, Un hombre como de 6'2", steps out a man, 6'2". la cabeza pegada fuerte así. And he was muscular. His shirt was very tight. Y le grita a ella, And he screams to her, ese es tu amante. so that's your lover. Y yo reaccioné And I reacted, diciéndole, saying, le voy a decir algo. I'm going to say Yo this. soy un hombre de respeto. I'm a man of respect. Yo soy un hombre de Dios. And I'm a man of God. Usted aquí me respeta que yo soy el pastor. And you need to respect me because I'm a pastor. No se atreva a decir eso de mí. Don't you dare say that of me. Que yo estoy aquí hablando con ella. Yo no soy amante de nadie. And I'm just speaking to her. I am nobody's lover. Y él no me contesta a mí. And he doesn't respond to me. Él le dice a ella, He says to her, yo te dije que te mataba I told you I was going to kill si you te encontraba con un hombre. if I found you with another man. Y yo me le acerco al carro And I go to the car. y le digo, ábrame la puerta que me voy a montar con usted en el carro. And I told him, step into the car, open the door, I'm going to talk to you in the car. Ella me había dicho And she told me que era sobrina de un hermano de la iglesia. that she was related to someone from our church. Y yo le dije, ábrame la puerta And I said, open this car, que yo me voy a montar con usted. that I'm going to get in there with you. Vamos donde su tío. And I'm going to go towards their uncle. Y le pregunta a su tío quién soy yo. And we can ask their uncle who I Por am. primera vez el hombre me mira And the first time that this man looks at me y la mira a ella and looks at her, y dice, hablamos luego. and he says to her, we'll talk later. Se monta en el carro y se va. He gets in the car and he leaves. Y yo me quedé allí. And he left me behind and I'm just standing there. Aquella muchacha estaba llorando. She was crying. Yo me acerco de ella a consolarla, tranquila. And I go to her to console her. Él me dice, pastor, usted es valiente. And she said, Pastor, you're brave. Y yo digo, no, valiente no. And I said, I'm not brave. Algo tenía que hacer. I had to do something. Pastor, usted es valiente. No, Pastor, you're brave. Porque ayer cuando él llegó Because yesterday when he got here a decir que yo tenía un amante, to tell me that I had a lover, mi hermano salió a defenderme y él lo mató. my brother went to defend me and he killed him. Yo le dije, pero eso no me lo habías dicho. And I told her, you didn't tell me that. Pero sabes una cosa, But you know what? por encima de todo tu principio tú no lo negocias. Above all things, regardless of the situation, you can't Tú deny no your le permites a beginnings. nadie que venga a decirte que tú eres un hijo del diablo. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. You can't allow anyone to call you the son of the devil. You are a woman, a man of God. Tú no le permites a nadie que venga a jugar con tu testimonio. You don't allow anyone to play with your testimony. Pero tú puedes hacer eso But you can do that cuando tu testimonio es firme delante de when your Dios. testimony is firm in the eyes of God. Aquellos jóvenes Those youth, tenían un testimonio firme. they had a firm testimony. Nabucodonosor no podía decirle, Nebuchadnezzar could not say, y ahora con esto, pero si la semana pasada why are you doing this if last week ellos habían mantenido su integridad. they had maintained their integrity? Dios nos está llamando a mantener nuestra integridad. And God is calling us to stand firm in Somos integrity. la iglesia del Señor. We are the church of God. Tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. We need to stand firm in what we believe. Aleluya. Aquellos hombres le dijeron, These men said, eso es lo que me espera. that's what's awaiting me. Méteme. You can throw me Te voy a in. decir algo. Let me say this though. El Dios que yo le sirvo The God that I serve, me puede librar. He can free me from this. Yo lo sigo creyendo. And I'm going to continue to Yo believe. sigo creyendo que el Dios que yo le sirvo me libra. I believe that the God that I serve will free me. Yo sigo creyendo que el Dios que yo le sirvo pelea por los suyos. I believe that the God that I serve will fight for his people. Yo sigo creyendo I continue to believe que el Dios que yo le sirvo that the God that I serve tiene cobertura sobre los suyos. protects his people. Yo sigo creyendo I continue to believe que el Dios que yo le sirvo that the God that I serve no se quedó en el huerto del Edén. did not stay in the Garden of Eden. Salió del huerto y se fue con los hombres. He left the garden with mankind and followed them. Y ha venido caminando en la historia de la humanidad.
and has been walking alongside them since the beginning of man's story, dándole cobertura a los de Él en esta tierra. protecting his people on earth. ¿Sabes lo que pasa? You know what happens? Que los fieles no le tienen miedo al diablo. That the faithful are not fearful. They're not scared of the devil. Escúcheme esto, mi hermano. Listen, Piérdale el miedo a la muerte, por favor. let's try to lose fear of the concept of death. Yo no te estoy diciendo que te quieras morir. I'm not saying for us to want to die. Si te quieres morir, ven acá, que yo quiero orar por ti para que Dios trabaje con tus emociones. Like I always say, if you want to die, please come to me. Let me pray over you. Pero piérdele el miedo a la muerte. But let's lose a fear of the concept of death. Miren, este fin de semana, el fin de semana anterior, Not this past weekend, the weekend before, nos tocó ir a un velorio. we had to go to a funeral. No estaba en nuestros planes, Dios, los planes de Dios. It wasn't in our plans, but it wasn't God's plans. Fuimos al velorio de un pastor. We ended up going to a pastor's funeral. ¿Sabe cuántas veces él habló del cielo? You know how many times I heard this pastor speak of heaven? Ya no puede hablar más del cielo. He can't speak of heaven anymore Ahora lo está viviendo. because now he's living it. Usted va para el cielo. Are you going to heaven? No me gusta decir esto, estoy por terminar. Deme unos minutitos, perdón. I don't like to say this usually, but there's not much to say left. So just let me say this. Cuando yo estuve fuera del Señor, When I spent time outside of me God, envolví en algunas cosas no positivas. I involved myself in a couple of negative things. Y estuve a punto de morir un par de veces. And I could say that there were a couple times where I almost died. Y enfrentaba la situación. And I would be in this situation. Pero después que la situación pasaba, But after the situation passed, yo mismo decía, I would say, si me hubiera muerto, me hubiera ido al infierno. damn, if I died, I would have gone to hell. Pero ¿sabes qué? You know what? Cuando enfrenté la situación que les acabo de contar, When I tell you the situation that I just told you, no es que no me asusté, it's not that I wasn't scared. es que después dije, It's that after I said, me hubiera ido para el cielo. if I would have died, I Porque know where I would have gone. el cielo nos está esperando. Because heaven is waiting all of us. Aquellos hombres Those men, sabían cuál era su futuro. they knew what their future was. Sabían que su futuro estaba seguro en Dios. They knew that their future was secured in God. Pero estaban confiados But they were confident que el Dios que ellos servían that the God that they served podía librarle. could free them. Pero termino con esto. So let me finish with this. Pero le dijeron al rey, But they told the king, vamos a servir a Dios. we will serve God, Nos libre whether he frees o us no nos libre. or doesn't. Porque mi salvación Because my y mi salvation, eternidad, my eternity, yo no se la negocio a nadie. I don't negotiate with anyone. Yo lo sirvo, me sane o no me sane. I serve him if he heals me or not. Lo sirvo, tenga finanzas o no tenga I finanzas. serve whether I have money or not. Lo sirvo, él resuelva alguna situación o no la resuelva. I serve whether he resolves my situation Yo or voy not. a seguir sirviendo al Dios que yo les amo, al Dios que, aleluya, ha demostrado su misericordia para con I will nosotros. continue to serve the God that has shown again and again his mercies over me. ¿Sabe qué provocó la firmeza de estos muchachos? You know what provoked these youth to be so firm? Que caminaran junto al ángel de Jehová en el horno. So that they could even walk next to an angel within that furnace. Y yo sé que usted ha escuchado esto, And I know that you've heard this before. pero con esto voy a terminar. But with this, I will close. En ocasiones, On occasion, Dios no te libra del horno, the Lord doesn't free us from the pero furnace, siempre but he always te va a librar del fuego. will free you from the fire. Te va a librar del fuego. He will free you from the fire. Manténgase firme, Stand firm. porque Dios está con usted. I encourage you because God is with you. No lo ha dejado, He has not abandoned you ni lo dejará. or will leave you. Dios te bendiga. God bless you. Dale ese aplauso fuerte. Give that round of applause to God. Esperamos que Dios haya edificado tu vida en este día. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 718-454-3227 o nos puedes visitar 185-17 en Jamaica Avenue, Queens, New York. Aquí estamos para servirte. Iglesia de Dios Pentecostal, Arca de Jehová, en la iglesia donde todos somos familia. Dios te bendiga.